Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to talk about tell me about your family. Yeah, tell me about your family. So we will discuss about the member of our family. Yeah, the member of our family is start from our father, mother, grandfather, our sons, our daughter, our sister, our brother. Yeah, we will talk about everything about your family. Ceritakan tentang keluarga Anda ya. Let's tell me about your family. Okay. Nah, so here there is a conversation between A and B ya, to asking about family. Apa sih pertanyaan yang bisa kita tanyakan ketika kita menanyakan tentang family atau keluarga? The first one, listen to this conversation. How many people are in your family? Nah, ada berapa orang sih anggota keluarga kamu? There are 5 people in my family. Nah, how many brothers and sisters do you have? Ada berapa orang saudara laki-laki dan saudara perempuan yang kamu miliki? Kalau punya banyak berarti kita tambahkan S. Tapi kalau dia tidak ada banyak, tidak lebih dari satu, how many brother and sister do you have? Ya. Okay, I have 2 brother and 2 sister. Wow, you have a nice family. Thanks. Tell me about your family, kata si B. I have one daughter. Kalau one daughter berarti tidak pakai S ya. And 2 sons. Kalau dia 2 orang berarti kita pakai S. Oke. Wow, you have a nice family too, katanya. Kamu juga punya keluarga yang menyenangkan, katanya. Oke. So, here there is another conversation between Rita and also Shu, ya. Okay, asking about your family. Rita tell first, tell me about your brother and sister, Sue, katanya. Well, my sister work for the government. Nah, berarti kita bisa menceritakan tentang pekerjaan ya. Well, my sister work for government, katanya. Saudara perempuan saya bekerja di pemerintahan. What does she do? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan di bidang pemerintahan tadi, katanya. I'm not sure. She is working on a very secret project right now, katanya. Dia sedang bekerja dalam sebuah proyek rahasia saat sekarang ini, katanya ya. Wow. And what about your brother? He is a wildlife photographer, kata Sisu. Wildlife photographer itu seperti seorang fotografer hewan-hewan buas ini ya, hewan-hewan langka, hewan-hewan buas. What an interesting family, katanya. Can I meet them? Oh no, my sister is away. She's not working in the United States this month. Oke, saudara perempuan saya sedang berada di luar, katanya. Dia tidak bekerja di Amerika saat ini. And your brother? He is traveling in Amazon, katanya. Dia sedang jalan-jalan di Amazon, kata si Sue, ya. Oke. So, you can answer this question based on the dialogue, ya. What does Sue's sister work for? Si saudaranya si Sue bekerja untuk siapa? Nah, she work for government ya. Oke, coba perhatikan Sue's sister, Sue's brother, Sue's brothers. Oke. Kenapa di sini pakai apostrofi? Ini namanya apostrofi ya, apostrofi S artinya untuk kepunyaan. Sue's sister artinya saudara perempuan si Sue. Sue's brother, saudara perempuan si Sue, saudara laki-laki si Sue. Oke. Kalau kita bilang seperti ini, Michael's car, misalnya Michael's bag, Michael's clothes, for example. Nah, kita pakai S berarti itu penandanya adalah kepemilikan ya, kepemilikan. Oke. Nah, sekarang your task is, nah tugas Anda nantinya ya, after reading the dialogue, tell about your family member ya. You can, after reading the dialogue, tell me about your family member like a paragraph below. Oke, setelah kalian udah mendengarkan conversation tadi, sekarang ceritakan kembali anggota keluarga Anda sendiri, anggota keluarga kalian sendiri, seperti paragraf berikut. Nah, ini tugas. Okay, you can make a short
paragraph. Silahkan kalian buatkan sebuah paragraf atau esai singkat that tells about your family. You can tell everything about your family. Bisa pekerjaannya, bisa kebiasaannya, bisa hobinya, bisa keluarga family-nya sendiri, atau bisa makanan favoritnya, makanan yang dia tidak suka, or everything about your family ya. Boleh cerita tentang ayahnya, mungkin ayah sudah meninggal, atau ayahnya seorang engineer, atau apa yang sedang dia lakukan sekarang, atau kalian bisa curhat tentang kehidupan keluarga kalian saat ini. Nah, that's your task ya. That's your task. Jadi tugas kalian adalah nanti tell me about your family in paragraph or an essay ya, dalam bentuk paragraf atau essay. This is the example. Ini contohnya. I will introduce my family to you, katanya. Boleh kalian buatkan kalimat utamanya seperti ini. Saya akan memperkenalkan keluarga saya kepada kalian semua. My parents are dairy farmers, katanya ya. Orang tua saya adalah petani harian. Oke. They always look busy. Mereka selalu kelihatan sibuk. My mom, Nobumi, is taller than me. Nah, ibu saya, kemudian si Nobumi, is taller than me. Kita udah pernah belajar ya tentang komparatif pada pertemuan berikutnya. Lebih tinggi daripada saya ya. Oke. She has short, curly, and black hair. Nah, dia punya rambut hitam keriting yang pendek, katanya ya. She has a big eyes, matanya besar. She is very kind. Dia sangat baik sekali. My pop, biasanya ini untuk sebuah istilah ya, boleh my father, my pop. Namanya Mitsugu ya, is smaller than me. Dia lebih pendek daripada saya. Oke. He has a short black hair ya, rambutnya hitam dan pendek. He has small eyes ya, matanya itu sipit. He has a nice smile. Nah, senyumnya sangat sumringah, sangat manis sekali. And I have my sister. My sister Yoko is the average height. Oke, tingginya itu rata-rata. Nah, sedang, average height. She has short black hair. She is older than me by 4 years. She is shy, katanya. Dia pemalu. Dia lebih tua daripada saya 4 tahun. She is older than me by 4 years. Ya, dia lebih tua daripada saya 4 tahun. Dia seorang pemalu. My brother, Shogo, is big. She has short black hair. He wears glasses. Dia pakai kacamata. He has played baseball since he was 7 years old. Nah, hobinya adalah bermain baseball semenjak dia berumur 7 tahun. My grandpa, Hidatsugu, is healthy. He is 80 years old. Nah, kakeknya namanya Hidatsugu. Dia sangat sehat sekali. He is 80 years old. Dia berumur 80 tahun. He has short white hair, katanya. I envy your family because my family rarely has a party. Saya sangat cemburu, saya sangat iri dengan keluarga kamu ya, karena keluarga saya sangat jarang mengadakan pesta, katanya. I want to have a party like your family. Thanks, katanya. Saya pengen juga punya pesta seperti keluarga kamu. Nah, ini contoh paragraf tentang he tell about the family. Nah, your task is tell me in a paragraph about your family members. You can tell about everything about your family, okay? Okay. That's about the present continuous tense, ya. Present continuous tense. Apa itu present continuous tense? Nah, dalam bahasa Inggris, ya, in English, we can make a sentence using present continuous dengan menggunakan present continuous. Apa itu present continuous? Present continuous itu adalah tenses yang kita gunakan ketika kita ingin mengatakan sesuatu aktivitas yang sedang terjadi pada saat sekarang ini. Misalnya, Miss Mika is explaining the lesson right now. Miss Mika sedang menjelaskan materi hari ini.
Nah, kalau present continuous berarti kita harus menggunakan yang namanya to be dan menggunakan yang namanya verb ing. Kata kerja yang ditambahkan dengan ing. Seperti tadi, Miss Mika is explaining the lesson right now. Miss Mika sedang menjelaskan materi pembelajaran hari ini. Kita gunakan to be dan ada verb ing di dalamnya, ya. Oke. I give you another example here. She is sleeping in the living room. Dia sedang tidur di ruang tamu, katanya ya. Di sini ada verb ing, di sini juga ada to be, ya. Nah, kalau untuk bikin kalimatnya dalam bentuk negatif, kita cukup tambahkan not, ya. She's not sleeping in the living room, but she's sleeping in the bathroom, for example, ya, in the bedroom. Oke. Bagaimana caranya kita membuatnya dalam bentuk kalimat tanya? Is she sleeping in the living room? Apakah dia sedang tidur di ruang tamu? Oke, jadi kita cukup kedepankan to be. Is she sleeping in the living room? Kita kedepankan to be, kemudian kita masukkan verb ing yang tadi, ya. Is she sleeping in the living room? Yes, she is. No, she is not. Nah, ini contoh untuk kalimat tanya yang menggunakan yes no question tadi. Yes no question itu kita udah pernah bahas di pertemuan pertama. Yes no question adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. Apakah dia tidur di ruang tamu? Yes, she is. No, she is not. Ya kan? Oke. Jadi kita tinggal kedepankan saja to be-nya. Are you living at home now? Yes, I am. No, I'm not, katanya. Is your sister working for the government? Apakah saudara perempuan kamu sedang bekerja di sebuah pemerintahan? Yes, she is. No, she is not. Nah, ini untuk yes, no question ya. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. Berarti kita masukkan to be di depannya. Oke? Nah, tapi kalau dia pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang panjang, ya, kita bisa menggunakan yang namanya WH questions. Apa itu WH questions? Kalian sudah pasti tahu ya, kita udah pernah bahas juga di pertemuan sebelumnya. Ada what, when, where, why, which, and how. Jadi itu dia WH question. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang panjang. Misalnya, where are you working now? Di mana kamu bekerja saat sekarang ini? I am working in the hospital right now. I am working in one of the office in the Jakarta right now, for example. Atau bisa juga dijawab, I'm not working, I need a job, katanya ya. Saya tidak bekerja, saya butuh pekerjaan. Oke, jadi pertanyaannya itu butuh jawaban yang panjang. Oke. Misalnya, what is your brother doing these days? Apa yang sedang dilakukan oleh saudara laki-lakimu saat sekarang ini? Itu kan butuh pertanyaan yang butuh jawaban yang panjang. He is traveling in the Amazon, katanya. Who are your parents visiting this week? Nah, siapa yang orang tuamu kunjungi minggu ini? They are visiting my grandma. Oke, jadi seperti itu ya penggunaan present continuous. Like we try to do this exercise. Sebenarnya kalau untuk present continuous itu sangat gampang ya. Cukup masukkan to be, masukkan verb ing. Nah, perhatikan di sini. Kalian tidak perlu bingung. Okay, look at here. Oke, nah kata kuncinya tadi ada di namanya ini ada di penggunaan verb ing ya. Oke. Nanti kalian bisa kerjakan exercise tadi. Oke. Nah, di sini ada discussion. Ask your classmates about people in their family. What are they doing now? Ask follow up question to get information. Oke. Kalian bisa kerjakan ini ya. Is anyone in your family traveling right now? What is your father doing right now? How many brother or sister do you have? Oke, silahkan jawab pertanyaan ini ya. Oke. And here is another example of conversations.
between Marcus and also Melly, ya. Okay. Marcus and also Melly. Okay. I come from a big family. Itu temanya. I come from a big family. How many brothers and sisters do you have, Melly? Kata si Marcus. Actually, I am an only child. Saya adalah anak satu-satunya. Really? Yeah, most of my family in China have only one child nowadays. I didn't know. What about you, Marcus? Nah, bagaimana dengan kamu, Marcus? I come from big family, kata si Marcus. Okay. I have 3 brothers and 2 sisters, katanya. Saya punya keluarga besar. Wow. Is that typical in a Peru? Okay. Apakah orang Peru itu tipikalnya seperti itu, punya big family, katanya? Not really. A lot of family are smaller these days, but big family are great because you get a lot of birthday. Okay. Jadi seperti itu dia cerita si Marcus and also si Melly, ya. It's all about the big family. Oke. Nah, here tadi kita udah bahas mengenai grammar fokus present continuous. Ingat ya, present continuous itu kuncinya adalah ada to be, ada verb ing, ya. We are studying English right now. Kita sedang belajar bahasa Inggris saat ini. I am explaining the lesson to you. Saya sedang menjelaskan pelajaran kepada Anda. She is sleeping in the living room. Dia sedang tidur di ruang tamu. Ya, itu kata kunci untuk present continuous, ya. Pekerjaan yang sedang dilakukan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai quantifier. Quantifier itu biasanya ini berhubungan dengan jumlah, ya, berhubungan dengan jumlah. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya all, nearly all, almost, many, a lot of, some, not many, a few, and no one. Nah, kalau dia all berarti 100% jumlahnya, ya. All families have only one child misalnya. All family have only one child in misalnya in Karawang misalnya. Berarti 100% keluarga di Karawang ini hanya punya satu orang anak, sama seperti cerita si Marco and si Melly tadi gitu, ya. Kalau dia bilang nearly all, kalau nearly all itu udah 95%, hampir semua, ya, hampir semua keluarga hanya punya satu orang anak. Oke. Kalau most itu kebanyakan, mungkin lebih ke 85%, ya. Oke. Many itu banyak, 80%. Many families are smaller these days, katanya. Oke. Kemudian ada a lot of itu juga banyak. Some itu beberapa mungkin 70%. Not many, tidak begitu banyak, bisa 65%. A few, sedikit, ya. Few itu sedikit, bisa 40%. Kalau few sedikit sekali. Few couple have more than one child. Oke, bisa 30%. No one, kalau no one tidak sama sekali. No one gets married before the age of 18. Gak ada seorang pun yang married sebelum umur 18 tahun. Oke. Jadi ini hanya untuk penambah atau quantifier, menyatakan jumlah, ya. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Rewrite this sentence using quantifier dan compare with your friends. Oke, silakan Anda tulis kembali kalimat ini menggunakan quantifier. Misalnya nih, kasih contoh nomor 3 misalnya. In the United States, berarti kalau 0% apa tadi? No one. No one of the people vote before the age of 18. Ya, oke. Nah, kalau in China, 50% of women get married by the age of 22. 50% itu jatuhnya kemana tadi? Mungkin lebih ke some, ya, lebih ke some. Some women, beberapa orang menikah di usia 22 tahun. Oke, jadi silahkan nanti Anda bisa sesuaikan dengan persentase yang sudah Miss jelaskan tadi, ya. Oke. Nah, now look at for this exercise. Look at for this exercise. Here there is exercise. Okay, let we try to answer together. There is a brother, sister. Kalau nipiu lawannya apa?
Nephew. Nephew. What is that nephew? Keponakan laki-laki. Keponakan laki-laki itu lawannya adalah niece ya, keponakan perempuan. Kalau cousin apa? Cousin cousin sepupu ya, sepupu. Daughter anak perempuan, son anak laki-laki. I have two blah blah blah. Their names are Sheila and Stephanie. Oke, Sheila and Stephanie itu adalah woman ya, berarti jawabannya sisters. Sisters. Ingat, kalau dia lebih dari satu, dia pakai S ya. Oke. And then there is a wife, ada wives. Nah, kalau wife satu orang istri wife, kalau dua orang istri wives, ya. Kalau child satu orang anak, kalau banyak anak atau anak-anak itu kita sebut dengan children, ya. Oke, kalau childhood itu masa kecil ya. Kalau childish itu artinya anak kekanak-kanakan sifatnya, oke? Number 4. Hello James, how many sisters do you have? I have bla 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 sister. Ingat, kalau sister berarti jawabannya cuma satu. I have one sister. Okay. The last one, David and Mike ya. Is your father working at Kennedy Hospital? Nah, ingat yang ini ya. Kalau ada verb-ing seperti ini jawabannya adalah present continuous ya. Jangan lupa, tadi kata kuncinya present continuous itu ada to be, ada kata kerja ing ya. Oke. No, my father is working at Kennedy Hospital, but my father hasn't been working. Ini jawabannya is tadi kan ya. No, my father isn't ya. Karena no berarti isn't. Berarti jawabannya antara A dan C. Kemudian but my father has been working at school atau in school. In the school. Jawabannya adalah at school ya. Hati-hati ketika Anda menjawab pertanyaan ini. Kalau dia ada verb present continuous artinya to be yang di depannya. Oke? Kenapa tidak in jawabannya, Miss? Kalau in itu ininya adalah posisinya itu di dalam. Misalnya, Miss Mike is in the room right now. Seperti itu ya. Tapi kalau dia bekerja, berarti dia bekerja di sebuah sekolah. My father has been working at school ya. Oke. So, that is about our lesson today. I hope you understand about my explanation. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.